Không nhôm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai tan mi batai sai saparhantai kong tukang program psai tei Pasar Jam kong psai tei page Michamdol Podemin Muslim Campuchia di dalam hong lingkungan Holan Nazi kong cigang gemi program psai tei Pasar Jam ho telap metam hong mi batai sai sa pa bangkai mi batai sai kal mang Jumat Pelau hầu băng yani phụ sai sa la bong tây Pasar Jam tây habang ploh na ye nên ngày hầu bỏ lại ông mai tan về tây sai con bắt đầu vào con Facebook hầu check like hầu share lo gai con và hơn mong phụ pan cài tan tây đan băng program sai tây Pasar Jam yani program sai tây Pasar Jam tây của pong sa la bong sai gal malam Jumat con tại program yani cloud mừng ông tuôn con vật ceramah tây Pasar Jam untuk gaya omiwa tai sai kong tu pang Pasar Jam dan dia program Pasar Jam gaya ko lagi miu tai Pasar Jam dia lai untuk gaya patau kau gaya mang Pasar Jam yau lần gục anh có gang stang á này gang kak gang jadi Pasar Jam do lai khan mi gaya tui papon radio atau website ni lebih gaya tui Pasar Jam gaya cho nên là về khát waktu Holan Nazil kau mi batai sai mati dan pang ustaz ceramah menggeng surga dan ko surga kong Allah SWT hu janji yani sanjah hital brai gang kong mukmin gang kong Allah SWT janji nen hau makna ya pau dan kau mi batai sai pang ya ton ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin tumpih kong lo hormat. Mai waktu tong pikau natuah keampunan Allah Subhanahu wa taala natuah syurga rabba Allah Subhanahu wa taala kau nương kan nyom kalian lengi dan lau kau Allah Subhanahu wa taala gemi ataupun gib jam untuk agak halaya kong takwa huai napa Allah Subhanahu wa taala tian kaum muslimin mai waktu tong pikau mai pang mừng sifat surgaของ Allah Subhanahu wa taala មានខានកត្រៃdanក៏យកកៅហើយរ៉ាស៊ូល Muhammad sallallahu alaihi wasallam មានខានកត្រៃទាំងពីរកៅក្នុងតទីdalam hadis របស់ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ហតិនកាម muslimin ហកិញូកអ៊ីលេ surga កនេះណា surga គឺជាហាសាលពីของผู้ពេញទៅដោយនិម័តមក Allah Subhanahu wa taala ពោពេញទៅដោយភាពយមឿនញងឹមពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយសុខអាម៉ាន់សន្ទុសของ Allah Subhanahu wa taala gemi ataupun gib jam nyum kerinan untuk agak halaya kong taat tu perintah Allah Subhanahu wa taala agak halaya kau nyungak hatum amal soleh agak halaya kau nyu patah bu kong Allah Subhanahu wa taala ham khak na tengok tengpih phong nyu hatian kaum muslimin basen chi ya le tia i na pa ayat Al-Quran tentu tia i bah le ngan surga keninan loของ Allah Subhanahu wa taala មានខានកត្រៃទាំងពីរកៅdalam surga yanan di antara ngan surga nan ke al jannah firman Allah Subhanahu wa taala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun lang yulai temawat tong pi hư dalam surga hong sebab hakik kong-kong tong pi phong hư ho hingap lo dan tituanyo di antara ngen surga dan ke Darussalam lebih kong ho selamat firman Allah Subhanahu wa taala والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لن يلاي dan Allah nan nyu iu tong pi hư na pak lepi selamat yakni surga dan nyu pai hidayah pak aga hala kong nyu khan
nampak jalan kong jauh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan nyulai hau pak tong pih nyu lebih selamat yakni syurga kisi pau tong pih nyu dan Allah ya pau kong tong pih nyu tui hang hakik kong tong pih nyu hau hingak loh. Hatian kaum muslimin tong pih kong lo hormat yang keklaunya ngan syurga nan ya darul khuldi lebih kong kekal. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud. Lang yulai temewak tong pih no di dalam syurga hang selamat nan ya harai kong kekal. Dipaknya ngan syurga dan ke darul muqamah. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Lang yula Allah nan yah agang kong yohau mi bai phong kau to ti lepi kong kakal mengfadilat nu yakni syurga di mata ok yak kleh klau mai pak phong kau dalam nyu dan di mata ok yak mai pak phong kau siksa hina dalam nyu yakni dalam syurga rabb Allah Subhanahu wa taala yang kalmunyu jannatul ma'wa. Firman Allah Subhanahu wa taala, indaha jannatul ma'wa. Lang yula kong mata di sisinya syurga al-ma'wa. Yang keenamnya jannatu adnin. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Lang yula nan yahtum syurga adnin kong pau ar-rahman pau ar-rahman ho sanya pe ka hatum lan nyo hang tadau sepek-pek nyo mata ya sanya nyo nan yak tatal mai permana nyo le hakik kong Allah Subhanahu wa taala ho sanya mai pak pe tong pi kau to dalam tunjam kini pak agai akhirat ku sanya kini nan akan himetal. Hatian kaum muslimin ngan syurga yang ketujuhnya al-firdaus. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Lang yula sepek-peknya agak-agak kong ho iman dan ho ngak hatum amal saleh nan mataya semngap tong pihnya lebih to hatum syurga firdaus. Syurga firdaus kerja hasa syurga kong klo jangan pih dan siam jangan pih kong to dalam syurga teh. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la iza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Basen ji jala tong pih phong he dau napa Allah Subhanahu wa taala yakni dau syurga rabb Allah Subhanahu wa taala kerana maka pe dau wa napa Allah Subhanahu wa taala kerana dau syurga firdaus syurga kong plong jangan pih yang kapan yo ngan syurga nan jannatun na'im. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Dan yula sepek-peknya agang kong ho iman dan ho ngak hatum amal saleh nan semngap tong pihnya hatum syurga na'im syurga kong fat ho nikmat mung Allah Subhanahu wa taala. Hatian kaum muslimin di antara ngan syurga dan ke yang ke-9 al-muqamul amin. Firman Allah Subhanahu wa taala,
innal muttaqina fi maqamin amin. Lang yu lai spek-pek nyu agak-agak kong takwa hui napa Allah Subhanahu wa taala nan tok tilepi kong aman yakni syurga rabba Allah Subhanahu wa taala yang kahaplau nyu maq'ada sidq firman Allah Subhanahu wa taala fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Lang yu lai sepek-pek nyu agak-agak kong takwa hui napa Allah Subhanahu wa taala nan hau tok dalam hatom-hatom pen dan hatom-hatom kerong kong tok tilapi kong mulia yakni syurga rabba Allah Subhanahu wa taala di sisi pau kong pat kuasa hatian kaum muslimin tong pih kong lo hormat ni di antara ngan syurga kong Allah Subhanahu wa taala biarkan ketika tong pih kong tok di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka tay tong pika hormat ye ngan syurga rabba Allah Subhanahu wa taala. Maka pini mai wat tay tong pika mai pang genggau ataupun nikmat-nikmat kong tok di dalam syurga rabba Allah Subhanahu wa taala. Kong Allah Subhanahu wa taala hu mi ataupun gib camplo untuk agang kong takwa hu napa Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat syurga dan ke nan ya anharul jannah hatom-hatom kerang kong tok di dalam syurga teh. Firman Allah Subhanahu wa taala Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatin lisharibin وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Lang yulai misal syurga kong gaho sunya napa aga-aga kong takwanan mata di dalam nyu yakni mata di dalam syurga kerinan kerong mengia kong tihau upah o dan mata hatom-hatom kerong ia tersau tihau upah o mersanyu dan mata hatom-hatom kerong lang kong ngak pai pengi sembang aga-aga kong nyum-nyu basan dia lang tun dia kerinan tem nyum-nyu nyu ai ngak pai tempo tetapi lang Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga teh basan dia lek tem nyum-nyum kerinan ngak pai pengi lo na ho ngak pai tempo o dan mata hatom-hatom kerong ia nai kong jengih dan semap tong pihnya dalam syurga nan menggal-gal jenis pok nyap tau dan hau maaf ampun mengpau tong pihnya nan semoga men hakik hang agang kong nyu kakal dalam neraka dan gang tau ia kong pat liak pai ka phong nyu menyum taplah nyu paklah pih atau matom puak phong nyu nan hatian kaum muslimin di antara nikmat-nikmat kong tok dalam syurga nan ke nan jah al-hurul ain bidadari Allah Subhanahu wa taala gemik ataupun gip jam semap pai agang lai kong takwa hu napa Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala fi hang bidadari fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Lang yulai di dalam syurga nan mata hatom-hatom bidadari kong ta phong nyu ti hau ia kerai mang sang nyu o manusia dan jin nan ti hau dal ko yakni dai tok nyu o. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kai wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lang yulai
dan hau pak tong pihnya bidadari kong pat sem yau kamata intan kong agak sampih kayu belasan tui hang hakik kong kon tong pih paunyo ho hingga beloh. Firman Allah Subhanahu wa taala ke muttaqiin ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Lang yu lai tong pih paunyo top ai tingok ke kong gang giep cicu dan phong kau panikah pue ka tong pih nyu hong bidadari kong sem. Di antara nikmat-nikmat tok dalam syurga nan ye sang tenok ataupun lebih ataupun bilik ahli syurga nan firman Allah Subhanahu wa taala لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الميعاد. Lang yulai bahkan agang-agang kong tokwa pak pau tong pih nyu nan tong pih nyu hau hatom mahlikai kong gang pina lo mahlikai nan ngok kau kai mata hatom ya kong duit timla nyu nan ya sanya Allah nan timta o pachong pak hatom sanya. Hasan hadis meng Abi Malik Al-Asy'ari meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la sepiak-piak nyu di dalam syurga kenenan hau hatom bilik kong gang iya kal ngiu nyu meng ka dalam nyu dan ga iya ka dalam nyu meng kal ngiu nyu kong Allah Subhanahu wa taala gip chom semrap aga halaya kong nyu pe makanan ga beng dan semrap aga halaya kong nyu men mui dalam poh penuh mye nyu dan agak halaya kong nyu temet ke pu dan agak halaya kong nyu sop sai salam yakni nyu temet ke pe salam dan agak halaya kong nyu semiang di waktu malam walhal manusia pong tok dai. Hatian kaum muslimin kong lo hormat di antara nikmat-nikmat kong tok dalam syurga nan ya nikmat makanan dan minuman. Firman Allah Subhanahu wa taala وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Wahai Muhammad, ikan pu sebai suka wek he napa agak-agak kong ho iman dan ho ngak hatom amal soleh nan le sepiak-piak ho pak tong pih nyu nan hatom syurga kong mata hatom ya kong duit timla nyu gal bang kong gang pai rezeki ka tong pih nyu mengpo ke yau dalam syurga nan tentu tong pih nyu hom ye le niyah hakik kong gang pai ka tong pih kau mengpe telau nan dan pe ni gang ho patan nyu pai ka tong pih nyu yau kau gai tetapi mersa nyu chong ti kau dan ho pak tong pih nyu dalam syurga nan ya hatom tiu kong hacis saat dan tong pih nyu tok kakal dalam nyu. Firman Allah Subhanahu wa taala gai Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun wa fakiha mimma yashtahun Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun Inna kadzalika najzil muhsinin. Sepiak-piak agak-agak kong takwa hu napa Allah Subhanahu wa taala nan
tak timlah halui pon kayau dalam syurga sepi hang mata hatom kok dan jenis-jenis puh kayau tau hang hakik kong kon tepi paunyo ke khan bang wa dan yum wa tong pi hư hang pengi hang sapap hakik kong kon tepi phong hư hoi ngak sepi pek nyu yau nan ye phong kau belasan pe agak-agak kong ngak siam firman Allah Subhanahu wa taala wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun lanjulai mata di dalam syurga kerana jenis-jenis pokok titai gang bang titai gang play wa walahmi tayrin mimma yashtahun dan mata gelo cem pegem kong titai kon tong pi phau nyu ke bang ataupun hau bang kerana ke mata tong pi jenis-jenis cem kong to dalam syurga teh hatian kaum muslimin tong pi kong lo hormat ni di antara nikmat-nikmat kong to dalam syurga teh kong Allah menjadikan ketika kong to dalam Quran rabba Allah Subhanahu wa taala maka basan cia le tai tong pi kau kan ho nikmat-nikmat mong Allah Subhanahu wa taala kong te di dalam syurga kainan maka bertai tong pi kau ngamal ibadat napa Allah Subhanahu wa taala taat tu perintah Allah Subhanahu wa taala dan taatah hakiki kong Allah dan Rasul kenenan ham khak mai tengok tong pi trai tentu dia akan hitmu dalam surga rabba Allah Subhanahu wa taala surga kong dia thau ploh ye lebih kong ho sebai suka lebih kong ho po pein tak dai nikmat mong Allah Subhanahu wa taala hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Ông mai tan mi batai sai tong pi pau pang makna surga kong pachbai mang ông tuan gai yaran program sai ti pasacham salabong ti malam Jumat ni ko ho talap metal ti akhir holan nazi kong chigang gemiu na tau program sai ni kala ông mi batai sai tum nikah harap lai program sai ti pasacham ti malam ni to tal faida yaran gai talau mang kala ko huwa gai un pun bangka na pa ông mi batai sai tong pi kong kopong ti dan pang program sai ti pasacham gai yanan gai ko ho check like ông share loloไปองค์วิวาไตสายไกลๆho ปังลันท้ายละองจีบซะองห้องใหม่ๆนึงก็เลยกดho ประปอน Facebook EO นึงจอเตาnữนึงอาจจะเปิดไว้กดปัง ho นะอินชาอัลลอฮ์cho lại au kek gai mang gai pahata ka tui jalan agama o program sabcham gai dan je ta tuntun yai menggeung kai tui pasacham kong yau holan khan je lại gai senang pang thong pikau tui pasacham gai ho janan holan nazi kalau ông mi ba tai sai tam ni kau ta hong Allah Subhanahu wa taala tal gai ông mi ba tai sai rahmat berkat selamat afiat thong pikau Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.